Maupay nga kulop haiyo nga tanan. So, yan na po, day 2 po namon amon pag jogging ni Jacqueline. So, kinala po kami para ulit mag-exercise. So, syempre dahil nga po dire po naman talaga expected nga makakapag day 2 kami kay syempre para manhira kapila niya asawa. So yan na makikita niyo nga ginahangos na kitdida kay syempre binubudlaw. So ato nakopod busy la. Sige go la. So carry na ini kaya go ra na kita. So makikita mo dida oh, di ba ang ganda. So habang ang ginagawa talaga namot dida nagwo-walking tapos sabay takbo, jogging. So, yan. Yung isa busy. Sige lang, go lang. Ganyan talaga pag vlogger. So, makikita nyo dida, ayan. Gin-vlog ko talaga para ayan, akon, idol. Agoy, kaganda. So, dito na po tayo. Ayan. So, thank you so much for watching.